साउथ जयपुरनि पातिमुंग CPIM नि आदंग्रकनि फाइसिं सालथां आगरतला थानाबो उल्टा दरबार खलाइका BJP बरकनि कक्सिल जामुं CPIM नि चप्रकमाबो सागु दुखु मानखाय BJP नि बुट आचुकफां बन बुलाय तकलाय खलाइका आ पातिमुंग सामुं हामिया खलायनाय रकनो गराक सातुकमुं दिनानि बागै सानमुं खलाइका साथै क्लायो चासाल साउथ जयपुर आमसायो CPIM नि काइसा सभाबो चप्रखा BJP नि सामुं हामिया खलायनाय पातिमुंग सागु दुखु माननाय CPIM नि नायकलाय रकनि कक्सिल जामुं BJP रामनगर मण्डल आचुकफां अमिताभ भट्टाचार्य नि नायकल मुंग 13 एबा 14 जनानि काइसा bodol CPIM नि सभाव फायै पुइला दमके रोखा आबुनि किसा जरानि उलन सभाव फायै मानजाक फायनाय आदंते bodolनि सामुं खलायनाय रकनो चप्रखा आ चप्रकमानि व CPIM नि हांकर तांफां रतन दास हास्ते कमिटिनि अजमा सुभाशिष गांगुलीनि लोगि गोबांमा आदंग्रक सागो दुखु मानखा चा सालनि सारिगनो लामाबो कुथुमलायमुं खलायै BJP नि फाइसिं सालथां आगरतला थानाबो दरबार खलाइका CPIM ते खाकसा फाइसिंके CPIM नि आदंनि फाइसिं BJP नि बुट आचुक फांनो चप्रका हनै कक्सिल जामुं खलायै आ सालनि हरनो सालथां थानाबो उल्टा दरबार खलाइका BJP ककथुम थुमनायनि बस्कांगो BJP नि खरकसा सामुं खलायनाय साका CPIM रकनि चप्रकमाबो सागु दुखु मानखाय BJP नि बुट आचुक फां आसालो BJP नि बखाक्तै 7 जना CPIM नि आदंते सामुं खलायनाय रकनि फाइसिं दरबार खलाइका हनै सावै मानखा অ্যাকচুয়ালি আমিও আরেকটা মিটিংয়ে ছিলাম, ওখান থেকে আমি খবর পাই যে জয়পুর দক্ষিণ চমনিতে ওদের মধ্যে কোনো একটা সভা বা কী আসলে করতে পারি না ঠিক, কিন্তু আমাদের এই যুব মোর্চার বুথ সভাপতি একজন রাজু রয়, উনি এবং ওনার একজন কাম থেকে বাড়িতে ফিরতে আসতো, ওনাকে বাড়িতে নামাই দেওয়ার জন্য আইতে আসলো, তখন ওনার উপর অতর্কিত হামলা করে। পরে জানতে পারি যে ওইখানে যেটা জয়পুর টমটম সিন্ডিকেট আছে ওদের সাথে এই সভা নিয়ে ওনারা বিবাদে যায় ওরা, এবং ওইটা থেকেই আমাদের যে যুব মোর্চার ভাই রাজু রয় ওনার উপর অতর্কিত হামলা, ওনার এখন জীবিত অ্যাডমিট আছেন, তো আগামী সিরিয়াস, তো আগামীকাল কিছু কী হয় এটা বলতে পারছে না, কিন্তু সিরিয়াস অবস্থা, এখন জীবিত উনি ভর্তি আছেন। তারই প্রতিবাদে এলাকাবাসীরা সব মায়েরা বোনেরা মিলে আজকে ওনাদের নামে যারা এই রতন আমাদের যে এক্স MLA রামনগরের CPIM-এর রতন দাস, সুভাশিষ গাঙ্গুলি এবং প্রাক্তন কর্পোরেটর সুভাষ দাস, ওনাদের নেতৃত্বে এই আজকের এই অতর্কিত হামলা আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং আইনের মাধ্যমে ওদের যাতে শাস্তি হয় তারই আশা রেখে আমরা পশ্চিম থানায় এসপি সাহেবের কাছে কমপ্লেইন জানাই এবং FIR দিয়ে দেয়। ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরা।